Welcome to Sikihor. Myself, and Ate Margie. Joanna is driving here in Sikihor. Hello world! Welcome back to my channel, and this time we're here in Sikihor. And this is just a day trip. We are just roaming around while waiting for Reggie. Pita, welcome to Vino Colafo. Finally, our tour guide is here, Reggie. Oy, magpalit ka. Palit na lang ato. Ato Yeah. sa una sa beach. Magkadaghan na inuun ang atong dala, Joanna. Yung sa una lang, yung sa una lang, pagbala pa, padung pa ko Cebu. Samot. Ay, dili kay. Ito naman ang kuan. Ha? Ito mo naman ipahapag sa Cebu. Oh, lagi, pero dito pa lang sa kuan ba? Sa pier pa lang. Baguod yung kuan eh. Kala kayo paglugod. Asa ka pa dong, Day? Ito day, oh, sa bye-bye day. Mama, di sa una day, sa gamay pa ko day ba? Oh. Oh. Bye-bye man dayon day. Manginhas man day. Manginhas ta sa dagat, Day. Manginhas. Dam, manginhas ta sa dagat, Dam. Atong tour guide, o dali atong tour guide. Mga tour guide na to. Gadali. Kay siyempre ka upan dito sa oras. Paspat yung kumulakaw. Gako ba ito sa oras? Ay. Dapat 5 minutes na mo diri, ha? Minainumbog na ko, nahubog ko di ha. Wow. Nahubog jud ka diri sa Sikihor, Dam. Unsa ka? Kay nahubog ka. Mga bakala ka uban. Unsa ka? Inumbog ka. Mura na yung picnic. Ano sila kayo mga yung mga picnic. Oo. Wow. Your phone. Welcome to Politan Beach. Politan Beach is one of the tourist destinations here in Sikihor, and it's also beautiful. Look Hi, at Reggie. Hello. Welcome to Paliton Beach. Iho. Sikihor. Isn't it amazing? Wow, I'm so really grateful to be back here, back home, and visit Sikihor. Hi. Yeah. After Politan Beach, now we're here in Pitogo Cliff. Kuyawan ko. Nai ko na ni di ay ka ng tourism officer. Politiko lagi ko. Politiko rin ang pagkahuban. Asek ni Asek. Lagi. Dam Asek. Undersecretary of Tourism. Look at the palm-like trees. This is what they call Pitogo trees. Isn't it amazing? It seems I am in Caribbean. Yung lagi? Uy, tanaw. Galigabitan siya di ha. Amo na siya da. Oh. Wow. Wala, video mo di ha clip. Wow, poor thing. Wow, look at the crystal clear. Yeah. May ambak ah. Okay. Hoy. I can't wait to have my swimming lesson. Ah! Nikule? Sa 23 lagi magpabot na mabukon mo. Okay. Okay.
Gabidyo na lagi na. Oo. Okay. Hello world. So we're here in Sikihor. Yan na dengan Ate Marge. Ate Marge. Joanna now is promoted as my director. Ha? Picture ta niya. Guwapa man ang tindera, oy. Hi, madam. Thank you. Avocades? Yan, ma'am. Avocado. Okay. Avocades. Okay, kani siya. Charcoals. Charcoal, mangustin. Yes, ma'am. Tinood ka mangustin. Tinood, ma'am. Kami dyan na nagpakuan, ma'am. Try na. Bago na mo siya Sige, gibuan, try ma'am. ko. Try na. Ganun na lang. Or mix. Kanto. Oh, mix? Na-mix? Pwede. Ganun duwa. Same price na. Nga no guwapa man ka. Ipanganak dyan sa mamagwapa, ma'am. Ay, char! Ay, joke ra na, ma'am. Hoy, tinuod na. Mabito na ingon ko nga Ikaw kwan. pa rin na yun, ma'am. Yung asawa na ingon siya. Guwapo lagi na siya. Ingon na yung asawa nga. Na naibog dyan ang imong gulang, day. Grabe po. Bisaya di ay. Nabaye. Tatlo na. Apa? Sige po. Pasmeko. Gapaha sa mo ang tindera. Buyag, ma'am. Matay matinood. Tanawa ba? Hello. Welcome to Sikihor. Purani, uy, napatag Sikihor. Sinay balbal. Ginukuha dyan yung tinuod. Uy, Okay. Pabayaran Yes. sa bayaran sa kamo niya. Pila tanan natin? 105 bra. Nabi na to 15 ha. Mahal na kayo itong ice cream. Kani. Okay. Yours and yours. Thanks. Sige ka una. Mangustin. Mangustin na daw. Miskin na ito. Ay, tilaan dyan no? Biyan niya tadi ka ng tila, ma'am. Hoy, bulyago na kitaan. Sorry, Lord. Yan, texture giniya, ma'am. Huwag na siya ang kuan, cooling. Anong gusto yun gitu? Pero muna na ipatamis, ma'am. Pait, maguna siya, ma'am. Bao. Lagyan pa yung uling sigurong tamis. Binuang na dyan ron. Okay. Thank you. God bless, ma'am. See you soon. Thank you. Bye-bye. Feeling model ang mga peg. Our next stop. Welcome to Balete Tree. Let's go guys and check it out. This is the ballet. Yeah. Hello world, welcome to Balete in Lazi, here in Sikihor. Okay. Uy, nag-kiss Di ba sila, gusto oh, ginaw? nag-kiss sila to ha. Sige, kakat. Tugnaw? Nagsugod na sila pangaon sa mga kids ko. Mau ba? Ayoko to. Tungtong ba? Ito naman! Itong to. Gilok naman good. Ayun, wag. Wala ba lagi? Ano pa yung doon ni mo? Wala mo siguro kay Lagi, Dixie. baklan lang ka ba? Tipot lang sila. Teka, yung kayo may kalimutan. Sakit? Gilok? Aray! 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 Nakuha ka na natin! Ako na! Ako na! Kana! Ay! Kana, balik siya, balik! Balik! Come baby, come baby! Come to papa, baby! Come to papa! Ano, madagapan na. Nakuha pa na sila mata. Ikaw pa, wala na kamag niyo ba? Wala na di ay. Oo. Kana. Sagot natin.
Udang man. Simbahan. Mga sipahan sa Lasi. Makaapit na dire. Park. Kanang gilikuan sa right. Right. Yung kadiha. Kaya na rin puta exit. Padong dito. It's time to visit the San Isidro Labrador Parish Church, or commonly known as the Lassie Church. Yeah, Paris mapanahon sa pag-inom. Yes. 1884. Guys, look at the trees. How beautifully the branches spread, right? A picture ko diha unya. Lazi Convent. Oh. Are you familiar of this place, guys? Did you remember the trending fairy walk of Anne Curtis? Here we go. Tunog jud ko. Tira ko. Ana di ay?
There it is, where they do the ferry walk. Naka-red. Hello, welcome to Ambugha Falls. Nalate. Hello. Yeah. We're just here for half day. So we don't want to be late for our trip to Bohol. So we're just here dipping only our legs. It's so refreshing here. Refreshing kayo siya dire. Bugnaw ang tubig. Bugnaw ang tubig. It's so clear. Kita ang naman. Tanawan ninyo. That's where Ann Curtis did her ferry walk. Yeah. The famous ferry walk of Ann Curtis here in Ambugha Falls. Clear water. Nasa kanya. Yan, nalingaw mo. Yeah, nalingaw ni. Tanay. Sa tubig, oy. Ata man lagi yung tubig, no? So may pinaka-fault din na, right? Pero di na sa ibang pagkiwan. Tao. Yeah. Ang dot! Ay! Nice. Wish we have more time para nakaligo unta mi diri. But, well, there's always a next time. Hiking time. Kayang-kaya. Thank you guys. Hope you like it and take care. Bye. Up next, my Bohol escapade. Yes, we're going to